Ito naman guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-create ng ating wings, collection quest, meet quest, stellar quest guys. Unang-una sa lahat yung wing quest natin guys. Yan. Punta muna tayo kay for Alchemist, Yarte. Yan. Tapos piliin nyo lang tong 6 guys. Yan. Siya na po mahala mag-read niyan guys. Piliin nyo po lang yung number 6. Tapos punta po kayo dyan sa Merchant Chloe. Yan. Okay, crafting. Press craft. Sa ating baba, ano mo natin ang luxury jeweler box guys. Yan. 20, 20 na high na 4 score and upgrade core guys. Tag 20 sila guys. So, bibili po tayo niyan. Bibili tayo niyan. 4 score. Okay. 20. Upgrade core high. Upgrade core high. Ito lang guys. Tag 20 po sila niyan guys. Tag 20. Yan, bilhin nyo na po yun. Request. Set all. Tapos punta po kayo doon guys. Siya na po ba na mag-read nun guys? Hindi ko na lang po tuloy guys. Or diretso ko na. Sige. Diretso ko. PRT guys. Yan. Press 6 or 6. Yes. What is a force wing? Yan. The human will be stronger. Yan. Who was that? Who was force wing bro? I want force wing. Alright. Tapos press ulit, isa pa. Press 1 or hanapin nyo lang po yung 1. Isa pa. 1 ulit. And thank you na si yung class natin. And ito na si ano natin guys. Yan ang ating force wing guys. Accept nyo lang po yan. Then susunod naman is ating tinatawag na collection guys. Punta tayo kay dito kay Ite. LT. IT pala. Tapos hanapin po nyo po dyan yung ito, IT's greatest plan. Great plan. Yan. I'm not too late for you to start. Hanapin nyo lang po yan. Next section na lang po. Luxury suitcase. Kailangan nyo rin po yan sa crafting. Yan. Tapos punta po kayo sa kay craft merchant guys. Open nyo lang po yung craft. Doon din sa 999. Luxury suitcase guys. Nag-10 naman ang medium core guys. Upgrade core and force core. Nag-10 naman silang 10 naman silang guys. Upgrade core, medium. 10. Tapos force core na medium. Tapos press nyo lang po ulit yung ano. Hanapin nyo lang po dyan ulit yung ating tatawag na suitcase. Press request, complete. Ito na lang po kayo ulit kay 80. Press. Yan, yung number 1. Pinito nyo lang po yan. At meron na po kayong tatawag na collection guys sa baba. Collection. Yan na po yung collection guys. Okay guys, yung collection pala is free na lahat. Ano nyo na lang. I-request reward nyo na lang guys. Yan. Tapos sa atin namang myth guys. Yan. Myth. Kailangan po overlord po na 100 kayo bago kayo mag-myth. Pero next time ko na po yun ano sa inyo. Ang ano yun ko na po, no, po naman sa inyo is ating natawag na stellar guys. Yan. Next video ko na lang po
ko na lang po sasabihin sa inyo kung paano magawa yan, guys. Pili lang po kayo niyan, guys. Grinding drill. Yan. Pili lang po kayo niyan. 50 ang 4 score high. Or 4 score high, 50. Mag-wait for responding pa. Ito na natin yung ano, pag agent shock. Yan. Wait lang po tayo. Sa ating meet, next time ko na lang po sasabihin sa inyo kung paano po mag-meet. Para mag-level 100 po kayo agad. Yan. 50. Pili po kayo ng 4 score na 50. Right? Yan. 50 yan. Tapos, click nyo lang po si grinding drill, guys. Grinding drill. Tapos, punta lang po kayo kay Merchant Lobby. Ulit. West. Then, hanapin nyo lang po yung 1. Number 1. Force the nature brings. Press 2. Press 1. 1. Then, click nyo ulit na lang po ulit yung number 1, guys. Merchant. Click nyo lang po ulit. Hanggang sa magkaroon na lang po kayo ng itawag na stellar link, guys. Ano na po ano yan, bahala na maglagay kung anong kung gusto nyo mga ating mga ating mga gustong gawin sa ating stellar, guys. Yan. Okay. And so, din natin ang ating links, guys. Dito pala, guys, may previous din tayong mga wings. Yan. May mga stop na po yan, guys. Ayun na lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. See you on the next next upload, guys. Yan. Sa ating susunod na trick and tips, guys. Yan. Salamat po sa panonood. Bye-bye.